ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
नमो वेङ्कटेशाय। ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಳನಂದನ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద ఆనంద నిలయవాస గోవింద రమారమణ గోవింద
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణం గృహస్థులందరూ సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగానే చెప్పిన వెంటనే తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధజేర్దినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికనోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్యసన్నిధౌ కళ్యాణమండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసింది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద.
करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये दानादुप्तसुतमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोमिर्गुण्डं प्रतिपादयिष्ये ऋणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्मा इदमापशिवा जपदमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं यज्ञजाः पाशा विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओं भो वरुणमावाहयामि प्रजेदसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि जातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्नेयोजस्माद्वजामहे त्वा विश्वे जनात्मन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदीशो विबुधानामनादिः यामे स्तान्दनिदान् ददातु ओं भूस्वक्षे नमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवदेमावाहयामि वामे दिगामावाहयामि विश्वक्षेनाय नमः इदमासन विश्वक्षेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेनाय नमः शान्ताय नमः अराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः विश्वक्षेनाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणुज्ञः सुपुण्याहं करोमि गुरुष्म स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगदां प्रगदां प्रजापतिः श्याम यन्तु गौराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु गौराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तु गौराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तु नो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि तदेपदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पश्यतयदो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य युज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवि विदक्षुराददं तद्विप्रासो विपञ्चभोजा कृपाकुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं करणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर् स्त्रीरङ्गे सुष्ठुभागं तस्तनोभिर्वसेमहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रा सौगित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यानि ऋषिदा युद्गन्तोः अतिथिर्जोरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्माता सुपिता सुपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अदनक्षत्रन्यैति यावत् तत्र सूर्योगच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते दिविश्रेष्मान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोतासु पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्त विश्व आयवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवनीद्यते अग्ने कृत्वा कृतोगुं वृणो यत्ते पवित्रमच्चषि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्या आन्दे वसविदः पवित्रेण सवेन च यः पावमानी रज्येति ऋषिभिः संवृतं वृष तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तजनैः सुदुघाय कृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रजः ब्राह्मणेषु मृतगोहितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्र सदोद्यामकं हिरण्मय तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरुणस्मीत्या यमो राजा प्रभिणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगाचुपेषजं सन्नो अस्तद्विपदे शुञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः
प्राच्यान्ति देवार्चजो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति समाजाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान्ति श्यापवोषधजो वनस्पतजो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिरो मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोत्पदे प्रजजानि हस्मान् स्वावेशोणमेवो भवानः हृते न्यूनं प्रजदन्नोजस्मा सन्नयेत्युपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकाशुषे भजेति नः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखदास्नानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ ಹಾಗೂ ವ್ರತ, ದೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಆನುಕೂಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಭಾರಂಭದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳು, ಅಕ್ಷತೆ, ಪುಷ್ಪಗಳು, ತುಳಸಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಸಿನ್ನೋನಿ ದತ್ತಾಂ ತಪಸೋನಿ ದತ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರದಜ್ಞೆ ಮೃತಜೇ ಪರಾಜ ಓಂ ಭೂ ಶೇಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಸಾತ್ಯಋಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಜನಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮಣೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಗ್ಲೋಪಾರ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೇತಾಮಶ್ವಿನಾಪಕ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯತಿಥಿ ನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೋಷಾಸುರೋ ದದಾತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಧ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುರಪಪ್ರಭಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪವನಸ್ಸಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಓಪಮಂತುನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವದ್ಭ್ರುವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ರುದ್ರ ಪಾರ್ಥಂ ಮತಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭದ್ರೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದತೆ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನರ್ದದಾಜ್ಞಾದಾಸಂತ ಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ಥೈನಂತ್ರಾಕ್ಷಮರಿಟ್ಟನೇಮಿರ್ಮಹದ್ಬೋಧಂ ವಾಗಸನ್ ದೇವತಾನಾಂ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವರುಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾನ್ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷೆಯು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ರಕ್ಷಕ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹದಾಯಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಸೇವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಚೇತನವು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಆದರೂ ನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭದಾಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂಗಳವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಮಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವರವರ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರವರ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ
ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂತಹ ವಿಭಾಗವು ಕರ್ಮಾಧೀನವಾದದ್ದು. ಅವರವರ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಫಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾದದ್ದು. ಮಾನವನು ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಧನಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ದುಸ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧನರು ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಏರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಚಿತವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಘ್ನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಾರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಫಲವನ್ನು, ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಮವಿಪಾಕವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ, ಭೂಮಾತೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಾತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ದೇವತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿಯರ ಇಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಕರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಗುಂಡದಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುದ್ಧೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೈರ್ವಾ ಮಮಕ್ತು ಇಂದ್ರಶುದ್ಧಾನ ಆಗೈ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಮಯಿ ದೇವಾನ್ ತ್ರಿವಣಮಾಯ ಜಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಸೈರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾಹೋದಾನಂದಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ಸ್ತನುವಾಸುವೀರಾಃ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇದ್ಯಪಾತ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಶ್ಯಂತು ಪೃಥಿವೇ ತನ್ನೋ ಶಾತಾ ಪೃಥಿವೇ ತೋಕಶಾತ ಪೂತಹ್ಯತನೇನ ಸೌಮ್ಯ ಕೃಣದ್ವಕಂ ರಸನಾಹೋತ ವಿಕುಂಸದ್
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो यहेदन्तदमग्निनिष्यते अग्निमस्वस्तातदहव्यगुं समी गर्भाजनयन्यो मयोभूः कृतप्रदेको कृतजोनिरग्ने कृतस्समिज्यो कृतमस्यान्नं कृतपृषस्वा सरिदो ब्रुवन् कृतं ब्रुवन् सरिजा यक्षदेवान् आयुर्दाग्ने अभिशोचिषाणो कृतप्रदेको कृतजोनिरेति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभ ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतस्रुचो वेन आवह स बुद्ध्या उपमास्य विष्टा सदस्तजो निमतदस्विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदवासनं सोमो धेनुगुं सोमोर्वन्तभाषुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यगुं सभेयं पितुश्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदवासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोभारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामृतयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामृतयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधाववादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजे एस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायित्वा पृथिव्येत्वा पोषायित्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोसि प्राच्यां विष्णोस्तोपोसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृतयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जिनत्कु सपो जिनत्कु सब्जशन्तां दिशः पात्राणि देवयज्ञायै सब्जशन्तां दिशः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपनदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासरिज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्याकुट्टनिर्वपामि प्रजापतिगे वसुभ्योजुष्टनिर्वपामि मरुभ्योजुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुवेजुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिजुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टनिर्वपामि अश्विभ्याकुट्टनिर्वपामि पूष्णेजुष्टनिर्वपामि कक्षायुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासनज्ञायुष्टनिर्वपामि यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्त प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समितसे स्वाहा अमृतृणमसि वा ऋणमसि अन्तरितिगुं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टगुं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्वति स्वामना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वामना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वामना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य चिरुभिः
ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుదయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః అజరాప్రే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభా ब्रह्मन् सोत्तमादास्वा आदस्वा समेदय स्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परदेन् स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मुरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अष्टभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा उपासज्ञाय स्वाहा यज्ञविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरन् सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासाभिः प्राणानान्यामस्यां सुपदिदो श्री श्रीपादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम उपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्के अतिदेवं मन्यस्वानुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुभा ओं मतो देवा वन्दनो गितो विष्टर्वजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम स्वाहा इदं विष्टर्वजक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य वागुं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वदक्षरात् तग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चभोजा गृभागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासाभिः చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
ఆపియనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనకే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనకే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి శోభాన పాడిముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా సరసవాడేవు నీవు సన్నుల ఒత్తీలు ఆపి ఇరవైన మిసయ్యాటలు ఎట్టు తెలుసో సరసవాడేవు నీవు సన్నుల ఒత్తీలు ఆపి ఇరవైన మిసయ్యాటలు ఎట్టు తెలుసో గరిమ శ్రీ వెంకటేశ అలసితివిడు నన్ను గరిమ శ్రీ వెంకటేశ అలసితివిడు నన్ను తెరలోని వీరతులు తెలుపగలమా తెరలోని వీరతులు తెలుపగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి శోభాన పాడి విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహతో వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితాన అతల వితల సుతల తల తల రస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాళాజమానస్య ఫణిరాజశేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి శుంఠాద్దండోద్దంబితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్తిలకావతే జశోవతే త్వట్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురాసర్భిర్దదిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాన్మన్ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్ష్వదింద్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం పురుష హరిలావతభద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకురువర్షాక్రమవృషాణాం మధ్యే వరదవర్షే వరదఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకలదేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థయద్విమనో బ్రహ్మణో ద్వితీయపరార్ధే ప్రథమవర్షే ప్రథమపక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే యహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురుతక్షయార్థం దతపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోకిత దామాదివసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థులై సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం
भृगमरीचत्रगस्य पादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तमकुटविकल वज्राङ्कितभूषितस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुष्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्योनोप्यवान अर्ववेन्दलपञ्चाऋषेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासोदां भृगो सङ्कल्पतनयाम् इमां श्रीदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। ऋग्यजुष्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयाऋषेयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि मुष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकेशयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां स्वाध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्बरा सर्वभूतसाक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्। ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಗಭೂತವಾಗಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವ, ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆದ್ಯಂತರಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಈಡೇರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಜನರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಡಬಲ್ಲರೋ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಯಂ ಇತರರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾಚಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಃಪತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ನವಯುವಕನಂತೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಘಂಟಾನಾದ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ.
प्रजापतिस्सोमगुं राजानमुसृजतां तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां ताणहस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे पञ्चेव शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिस्सोमगुं राजानमुसृजतां मन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां ताणहस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे पञ्चेव शरदां शतं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्। ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము सरस्वतेन्मग्गुस्ताः देवतविदप्रासाभिः प्राणानान्यामस्यां स्मदितो श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो लाजहोमं करिष्येति तेन मन्यस्मानुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुमा इमान् लाजानवित्यभिगार्य। इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुपुञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुपुञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां
ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरणमन्यता यन्नाद्रपब्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे नन्दा ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमुग्गुस्तानुमतेन्वमुग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमुग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्राणानायम्यामस्यां सुपदिदौ श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णुं होष्केदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ॐ मतो देवावन्तनो इदो विष्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेवतं समूढमस्कभागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पुष्कतयदो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्वयुज्जसगा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्तु शौर्यः दिवि वदक्षरान्तदग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृभागं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ओगुं सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावेः प्राणानायं यामस्यां शुभदिदौ श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा उपासनाख्यो उपरिट्टादन्तः होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्मा अनुमतेन मन्यस्मा सरस्वदेवतविदप्रसुभ यदत्सकर्मणोत्रे जुषम्त्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्वट्विटकुट्विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये षुष्टवृतां उदयनां कामानागुं समद्यैत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये षट्कृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्माभूदग्नितत्पुनरागा जातवेदावचरणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेघमायिमा चक्रादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषदुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदोषेदसे महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयिते स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्मोभाय स्वाहा सोमस्य दे मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वाजोर्दे महि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो दे महि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रात्मदात्मायदन्तदप्तयोने रात्मनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तग्गु स्वाहा वेदिर्भक्तग्गु स्वाहा ज्योर्भक्तग्गु स्वाहा अग्निर्झेर्नं वेदिर्झेर्नं ज्योर्झेर्नं पृथिवीझेर्नं ओषधवत्सर्चैवझेर्नग्गु स्वाहा ऋतदान विद्मानुष्टभृतेन पूर्णबाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निश्रुप्यदो वेदश्रुप्यदो ज्योश्रुप्यदो पृथिवीश्रुप्यदो ब्रह्माद्या श्रुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तानुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहिकदेवताभ्योन्मिदासुपदासां प्रवेश्य शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पश्चिमतः परिधिमपनजा पवित्रमस पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमस सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां उदराजां उदेचां ऊर्ध्वाजां उत्तराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनजा दक्षिणतः परिधिमपनजा उत्तरतः परिधिमपनजा सर्वान् परिसमोह्य ग्रन्थिं विसृज्य अव्विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषदजो मरुतां पृषस्वततो नो वृष्टिमेरयस्माः यन्तां देवतदनं
भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमार्दजोर्भूतिः आदित्यस्तोमो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपत्यत्रजाजुषं यद्देवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुष्माज बलाज सताज सदन्तवत्तक्षेत्रजाजुषं वापोजिष्टामजोपवस्तानवोर्चेतदातर महेरनाज दक्षषे यो वत्सवदमोरदस्तस्य पादगध्यानः उषधेरव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्यत्रजाजुषं आपो जनगदातुनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत् कृतं तु मया देव परिभोनस्वतस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माण्यवान् वै तानि शेषान् शेषेण श्रीकृष्णान् स्मरणं वदङ्गायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्मृतास्थानं प्रवेशां क्षोभनार्थं क्षेमाय अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಾಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿವಾಹ, ಅಗ್ನಿಯು ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ, ದೇವತಾಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ಧನುರ್ಮಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ತಿಂಗಳ ವ್ರತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನುರ್ಮಾಸದ ವ್ರತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದವರು ಗೋಪಿಕೆಯರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫಲ ಅದು ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ತಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧಿಭೌತಿಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಾಪಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ತಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.
ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. No.